ताने सही हाथी एंडुओ विषय रे मु आज किछि पढिया पय जाउछि तेणु करके तमे मन देकी टिके सुनिबो तार प्रश्नोत्तर करके पठेइबो हला हो ठीक अछि पाठ 6 विषय हला हाथी मानिला एंडुओ कथा देखिलो तमे विषय को आसिलो हाथी एंडुओ विषय को तमे आसिलो माने तमे तापर तमे जानिचो हाथी देखा पय केमिति एंडुओ देखा पय केमिति तमे समस्त देखिचो हाथी गां को आसे बड़ बड़ हाथी आसंती गां को धान ने की आंती तार पिछले लोक माने बसंती छुआ माने बसंती से विषय जानिचो से हांडी हाथी आउ एंडुओ विषय रे मो किछि पढाउछि हला ये पद्यटी पढ़ी कि तमे पिला माने तार उत्तर मते दबो आ घर कथा समस्त पढिबो मुखस्थ करिवो आ मुखस्थ करी कि तमे सेमति जंजंगिया पढी कि हमको पठाइबो हला हाथी आसुतिला सुंड हलाई मेढा फल देखि गले पळाई नई रे पसिला हाथी सुंडरे ताहाकू पिचिकारी मारी पानी खेले गला माती हाथीर खेल को एंडुओ देखि कहिला ताहाकू टराटी आखी असना करूछ पानी जीवन पाई की विपद कुटुमे डाकू अछ जानी जानी सुंड को उठाई मुंड को हलाई हाथी पचारिला एंडुओ भाई कहिलो मते जीवन पाई की मु केउ विपद को डाकू अछि सते सते एंडुओ कहिला हे हाथी भाई मुंड रखी तुम अकल नाही दूषित होइले जड़ जर झड़ा काछु कुंडिया रोगरे लोक हेबे कल बोल मुंड को हलाई मुंड को हलाई कहिला हाथी एंडुओ भाई तू मोहर साथी मानुछि तोर कथा सान देह सिना बड़ बड़ कथा साई तिछि तोर मथा बुझी पाइल छुआ बढ़िया गीतटे बढ़िया कविताटे तुम माने समस्त एको पढ़िबो एको हुसिबो तापर जाके विषय रे मजा मजा कथा पाइबो बुझी पाइल तेन करके मु तुमको ए विषयटा सब पढ़े देली कि सबटा पढ़ेगा ठीक नुहे तुम अल्प अल्प करके पढ़िबो ए विषय को हमें दीटा क्लास करिबा प्रथम दीटा टॉपिक को हमें नै कि गुटे क्लास करिबा तापर आ दीटा रहबो तापर नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ेगा हला धन्यवाद हो हाथी आसुथिला सुंड हलाई मेढा फल देखि गले पळेई नई रे पसिला हाथी सुंडरे ताहाकू पिचिकारी मारी पानी खेले गला माती बुझी पाइलो हाथीर खेल को एंडुओ देखी कहिला ताहाकू टराटी आखी असना करूछ पानी जीवन पाई की विपद को तमे डाकू अछ जानी जानी बुझी पाइलो ए विषयटा को मु एतिक तुमको पढ़ा दउची तमे घरे समस्त पढ़ी की मुखस्थ करिवो तापरे या भीतर मु केतटा कष्ट शब्द अछि मु तुमको लिखि दउची तमे को पढ़ी जानिबो हला अच्छा पहिलो पिला माने कष्ट शब्द केतटा लेख सुंड तापरे हाथी तापरे तराटी बुझी पाइलो जति पढ़ेनी जो दीपरा पढ़े तार ए कष्ट शब्द जति अछि तमे सुंड मान हला कोन फोड़ पहाड़ फोड़ पहाड़ माने से जोतरे खाद्य संग्रह करी पाटे पुराए नाक बाटे तार से निश्वास निए सेटा को थोड़ पानोडी कोआ जाए हैला तापरे हाथी विराट काय पशु
ବିରାଟକାୟ ପଶୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ସବୁଠୁ ବଡ ବିରାଟକାୟ ପଶୁ। ଦେଖ ଛୁଆ, ହାତୀ ଦେଖ କେମିତି କେତେ ବଡ, ଦେଖୁଛ? ହାତୀ ଏମିତି ସବୁଠୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ ଜୀବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିରାଟକାୟ ପଶୁ। ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଛବି ପରି ହେଲା। ଏଇଟା ତ ହାତୀର ଛବି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଭଳି ହାତୀ ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ଜୀବ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ତରାଟି। ତରାଟି ହେଲା କଣ? ଆଖି ମେଲାଇ ହେଲା। ଆଖି ମେଲାଇ, ଆଖି ମେଲାଇ ହେଲା ବଡ ବଡ ଆଖି, ଯୋଉଟା ଆଖି ମେଲାଇ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ନବ, ତାକୁ ବୁଝିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ବୁଝିକି ଆମ ପାଖକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଆମେ ଯୋଉ ଦିପଦ ଆମେ ପଢେଇଲେ ସେତିକି ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ତମେ ଶୁଣ। ହାତୀ ଆସୁଥିଲା ଶୁଣ୍ଡ ହଲାଇ। ହାତୀ କେମିତି ଆସେ ଛୁଆ? ଶୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କେମିତି ଆସେ ହେଲା। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଶୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କେମିତି ଆସିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ମେଣ୍ଢା ବୋଲ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିରାଟକାୟ ପଶୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ମେଣ୍ଢା ସେ ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ରୁହନ୍ତି, ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଆସିଛି, ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଆସିଛି, ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ମେଣ୍ଢା କଣ କଲେ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ଆସୁଥିଲା ଶୁଣ୍ଡ ହଲାଇ, ମେଣ୍ଢା ବଲ ଦେଖି ଗଲେ ପଳାଇ। ନଈରେ ପଶିଲା ହାତୀ। ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସୁଥିଲା, କୋଉଠିକି ଆସୁଥିଲା? ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଈକି ଆସୁଥିଲା, କି ଗଡିଆକୁ ଆସୁଥିଲା, କି ପୋଖରୀକି ଆସୁଥିଲା। ସେ ବଡ ଜୀବଟାକୁ ଦେଖିକି ମେଣ୍ଢା ବଲ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ହାତୀ ଆସି କୋଉଠି ପଶିଲା? ନଈରେ ପଶିଲା। ମାନେ ନଈରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଶୁଣ୍ଡରେ ତାହାର ପିଚିକାରି ମାରି ପାଣି ଖେଳେଇଗଲା ମାତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନଈରେ ପଶିଲା, ସେ ତ ଘାଣ୍ଟି ଦବ ନା, ବିରାଟକାୟ ପଶୁ। ଯେତେବେଳେ ନଈ ଭିତରେ ପଶିବ, କି ଗଡିଆରେ ପଶିବ, କି ପୋଖରୀରେ ପଶିବ, ସେ ପୋଖରୀ ପାଣିଟାକୁ ସେ ଘାଣ୍ଟି ଦବ। ହ୍ରଦକୁ ସବୁ ଉଠେଇକି ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିବ, ତା ଦେହରେ ଗାଧେଇବ, ତା ଥୋଡ଼ ପାଟେ ପାଣି ଛିଟିକି ସେ ଗାଧେଇବ। ତେଣୁକରି ସେ ପାଣିଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ହାତୀର ଖେଳକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖି। ହାତୀର ଏଇଭଳିଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିକି, ଏଣ୍ଡୁଅ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଅନେଇଥାଏ। ସେ ଏମିତି ବସିକି ଅନେଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଲା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜୀବ, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିକି ଅନେଇଥାଏ। ସେ ହାତୀର ଖେଳକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖି କହିଲା ତାହାକୁ ଟରାଟି ଆଖି। ତାକୁ କହିଲା ଏମିତି ଅନେଇକି, ଟରାଟି ଆଖି ମାନେ ବଡ ବଡ ଆଖି କରିକି ଜଳ ଜଳ କରିକି ଅନେଇକି ତାକୁ କହିଲା। କାହାକୁ କହିଲା ରେ? ହାତୀକୁ। କିଏ କହିଲା? ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲା। କଣ କହିଲା? ଅସନା କରୁଛ ପାଣି, ଜୀବନ ପାଇଁ କି ବିପଦକୁ ତୁମେ ଡାକୁଅଛ ଜାଣି ଜାଣି। କହିଲା ହାତୀ ଭାଇ, ये एते बड़ परिष्कार पानी को तुम आसिक सुंडर एमती घंटी घोड़े तुम अपरिष्कार कर असना कर केते लोक या द्वारा पानी नहीं गाधौଛନ୍ତି रोषेई करछନ୍ତି पानी पिउछନ୍ତି तमे त केमती घाटुछ लोक मान को रोग होबनी असना करछ सेति पय से कहला जीवन को तुम डाकुछ जानी जानी ताने विपद को तुम डाकुछ जानी जानी बुझि पारो त तेम करी एति पर्यंत तुम बुझिलो तार प्रश्न सब जानिलो विषय जानिलो पाठ 6 द्वितीय श्रेणी तेणु करी ए विषय तुम किसी प्रश्न दउची तुमको पिला माने तार प्रश्न तुम उत्तर करके पठाइबो हला अच्छा।